pretendemos que el día de la velada este lugar pueda estar lleno de niños, no solamente de sus familiares, sino del sector, y que se puedan ir con un mensaje de Jesús en sus vidas. Así que estamos a la expectativa de cosas grandes. Ayer estuvimos con el grupo de evangelismo repartiendo 600 completos. Absolutamente gratis. Gratis. Lo que yo vi en un video me llamó mucho la atención, porque estaba en ese minuto en una reunión, no llegué cuando todos montaron a las estaciones de trabajo, pero el video que yo vi fue que había una fila de muchachos, estudiantes, cuando el equipo ganador de almas llegó a ese lugar. Nos estaban esperando. Ya no había que llamarlos, ya no había que empujarlos, estaban ahí esperando. Es tremendo, tremendo. Y lo que yo les compartía con los pastores es que lo que me llamó la atención este jueves, que a 50 metros, semanas pasadas, habían grupos vendiendo licor, vendiendo cigarrillos y otro tipo de hierbas, y con música. Este jueves no estaba. Y queremos hacer un cierre de actividad en ese lugar con la meta de entregar 1000 completos, 1000 hot dogs, y hacer obras de teatro, bailes, coreografías, y que ese lugar sea para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, antes de ir a la palabra, también se me había olvidado a mí el martes, en realidad se me olvidó el domingo y el martes, entregarles una información. El día lunes 24 de noviembre a las 7 de la tarde vendrán de la municipalidad a personal para asesorar a los migrantes que aún están en proceso de regularización. Me imagino que, bueno, el domingo también lo voy a anunciar, y no es solamente para los de la iglesia, es para sus amigos, es para, me imagino que usted tiene algún familiar que está en proceso de regularización, usted ya por fe ya lo tiene. Entonces van a venir de la Municipalidad de Santiago a darles asesoría. Lo único que nos pidieron fue un mínimo de 30 personas. Mínimo. Yo creo que si usted se coloca en contacto con sus amigos, familiares, el lugar se va a hacer pequeño. Y después de la asesoría, de los papeles y de todo ese tema de migración, les damos una asesoría espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y los llevamos a Cristo. Amén. Así que esa sería la información. Anote. Lunes 24 a las 7 de la tarde. Será una actividad extra programática. Amén. El año pasado nos dejaron ahí con un tema inconcluso. Y hoy van a
completar ese tema. Y me imagino que al término de la exposición nos dejarán con una parte inconclusa para mañana. Y luego para el domingo. Y el domingo para el próximo año. Damos gracias a Dios por la vida del pastor John Lee. Damos gracias también a Dios por la vida del pastor Arango, que es la voz al español. Y damos gracias a Dios por el equipo que acompaña a pastor John Lee. Ha habido una conexión espiritual desde el día que nos conocimos allí en un hotel, en una cena. Yo iba de acá, estábamos remodelando este lugar, estábamos ya en las primeras gestiones y estuvimos en una grata reunión. Y desde allí hubo una conexión, y cuando me escribieron de Estados Unidos que él quería venir a Chile y quería venir a nuestra iglesia, yo dije: las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Así que esta noche le damos la bienvenida al pastor John Lee para que nos comparta acerca de la historia de la redención. Así que, ¿por qué no se pone de pie y da un aplauso más grande? Porque es para Jesús. Sea muy bienvenido. Aleluya. Aleluya. Buenas noches. Buenas noches. 앉으시길 바랍니다. Por favor, pueden sentarse. 제가 여러분에게 전하는 하나님의 말씀은 제가 스스로 노력해서 깨달은 말씀이 아닙니다. La palabra de Dios que les estoy compartiendo a todos ustedes, hermanos y hermanas, no proviene de algún esfuerzo mío personal. 저에게는 위대한 스승님이 계셨습니다. Sino que tuve un gran maestro. 그분의 이름은 박 아브라함 목사님이십니다. Y su nombre es el reverendo Abraham Park. 저는 어렸을 때 그분을 만나서 평생토록 그분에게 성경을 배운 사람입니다. Y yo cuando era bastante joven le conocí y a través de mi vida aprendí grandemente acerca de la Biblia al lado de él. 그분은 2014년에 하나님의 부르심을 받고 천국에 들어가셨습니다. En 2014 él fue a estar con Dios en el cielo. 그런데 천국에 들어가시기 전에 2007년부터 그분은 책을 저술하기 시작했습니다. Pero antes de partir al cielo, en el 2007, él comenzó a editar y a escribir sus libros. 지금까지 13권이 출판이 되었습니다. Y a partir de 2007 hasta hoy, se han editado y publicado 13 libros. 구속사 시리즈라는 제목으로 지금까지 13권이 출판이 됐는데 전 세계 27개 언어로 번역되었습니다. Entonces, la serie que se ha llamado La Historia de la Redención ha sido publicada y traducida en todas las naciones del mundo a 27 idiomas y lenguajes. 그런데 스페인어로는 5권까지 번역이 됐습니다. En español tenemos 5 libros que han sido traducidos. 제가 목사님한테 얘기를 들어보니까 1권이 한 10권 정도 저 뒤에 준비되어 있다고 합니다. Y escuché que el pastor tiene 10 de estos libros ahí atrás preparados para que usted los pueda adquirir. 너무나 귀한 책이기 때문에 여러분에게 제가 소개를 해드리는 것입니다. Y la verdad que estos libros son preciosos, que yo les animo que usted lo tenga en su biblioteca de estudio. 제가 하는 강의는 그 책에 있는 내용을 정리해서 여러분에게 말씀을 드리는 것입니다. Esta enseñanza, este seminario, están solo un resumen del contenido precioso que estos libros usted puede tener también.
여러분 가운데 성경을 좀 더 깊이 알기 원하시는 분들은 10권밖에 없으니까 여러분의 책을 구입해서 읽으시기를 바랍니다. Así que si entre ustedes hay personas que quieren profundizar mucho más en el estudio de la Biblia, apresúrese y separe su libro para que pueda estudiar mucho más la palabra. 여러분이 만약 그 책을 읽는다면 하나님의 놀라우신 은혜를 체험하게 될 것입니다. Al usted leer y estudiar estos libros, usted va a poder experimentar mucho más acerca de los milagros y la sabiduría de Dios. 저는 2년 전 11월 달에 처음 이 교회를 방문했습니다. Así que hace 2 años, en noviembre exactamente, visité esta iglesia por primera vez. 그때 저는 창세기 1장과 2장을 통해서 인간 창조에 관한 말씀을 여러분에게 전했습니다. Y entonces enseñamos acerca del estado original de la creación del hombre que se encuentra en Génesis 1 y Génesis 2. 혹시 그때 오신 분 한번 손 들어보세요. Levante su mano si usted estuvo aquí en esa enseñanza hace 2 años. 네, 감사합니다. Muchas gracias. 오늘은 제가 2번째 방문했기 때문에 창세기 3장을 통해서 인간의 타락에 관해서 말씀을 드리려고 합니다. Y el día de hoy vamos a estar enseñando en el libro de Génesis capítulo 3 acerca de la caída de la humanidad, la caída del hombre. 한 유명한 신학자는 이런 이야기를 했습니다. Un teólogo famoso alguna vez dijo lo siguiente: 창세기 1장에서 3장까지 깨닫는 사람은 성경의 절반을 깨닫는 사람입니다. de Génesis 1 a Génesis 3, la persona que sea iluminada es alguien que entendió la mitad de la Biblia. 여러분 그 말이 무슨 뜻일까요? Ahora, ¿qué significa esto? 이것은 창세기 1장에서부터 3장까지의 내용이 그만큼 중요하다고 하는 얘기입니다. Esto significa que el contenido que hay en Génesis capítulo 1 al 3 es bastante importante en la Biblia. 자, 성경이 66권입니다. La Biblia contiene 66 libros. 구약이 39권이고 신약이 27권입니다. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros. 그런데 66권 성경의 가장 중요한 주제는 4가지입니다. Pero usted va a encontrar 4 temas importantísimos en estos 66 libros. 첫째는 창조입니다. Primero que todo, la creación. 두 번째는 타락입니다. Segundo, la caída. 그리고 세 번째는 구원입니다. Tercer tema, la salvación. 그리고 네 번째는 종말입니다. Y el cuarto tema, los tiempos del fin. 이 4가지 주제 가운데 첫 번째, 두 번째 주제가 창세기 1장에서부터 3장까지 기록되어 있습니다. De estos 4 tópicos, 2 que son la creación y la caída están escritos en el Antiguo Testamento en los capítulos 1 al 3 de Génesis. 그래서 창세기 1장에서부터 3장까지 깨닫는 것이 중요하다는 사실을 여러분에게 말씀을 드리는 것입니다. Entonces quiero hoy enfatizarle a todos ustedes los principios que están contenidos en Génesis 1, 2 y 3. 저는 창세기 3장을 가리켜서 성경의 가장 비극적인 장이라고 생각합니다. Creo yo que Génesis capítulo 3 es aquel al cual se le refiere como el capítulo más oscuro y más trágico de la Biblia. 왜냐하면 하나님의 형상대로 창조된 인간이 타락한 장을 말씀하고 있기 때문입니다. Porque los humanos que fueron creados en la imagen de Dios cayeron en la tentación por medio de la serpiente y se corrompieron. 저는 창세기 3장을 3가지 주제를 가지고 생각해 보려고 합니다. Entonces yo quiero pensar en el capítulo 3 de Génesis describiendo 3 características importantes de este capítulo. 첫 번째는 에덴 동산에 등장했던 뱀은 도대체 정체가 무엇일까요? Primero que todo quiero que meditemos y pensemos qué tipo de ser era la serpiente que aparece allí en el capítulo 3. 그리고 두 번째는 왜 뱀은 아담의 아닌 하와에게 접근했을까요? Y segundo, ¿por qué la serpiente abordó a la mujer, a Eva, en lugar de abordar a Adán? 그리고 세 번째는 인간의 타락의 원인은 도대체 무엇일까요? Y tercero, ¿cuál fue
la verdadera causa de la caída del hombre. 자, 우리가 첫 번째로 생각해야 될 주제는 뱀의 존재입니다. Entonces, primero que todo, pensemos en esta pregunta. ¿Qué tipo de ser era la serpiente? 창세기 3장 1절 보시면 에덴 동산에 뱀이 등장합니다. Entonces, en el Génesis capítulo 3, vemos que la serpiente aparece de repente en el jardín del Edén. 그리고 그 뱀은 하와에게 접근합니다. Y esta serpiente aborda directamente a Eva. 그리고 그 뱀은 하와를 유혹해서 선악과를 따먹도록 유도를 했습니다. Y esta serpiente tienta directamente a Eva para que coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 그래서 하와가 먼저 선악과를 따먹고 그리고 자기 남편이었던 아담에게 선악과를 따먹도록 Y 유도를 entonces encontramos la escena de cómo Eva, la mujer, prueba y come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y le ofrece a su esposo para que él también coma. 그래서 인간은 타락하고 말았습니다. Y por esa razón es que se dio la caída de la humanidad. 자, 이 장면에서 우리가 첫 번째로 생각해야 될 주제는 뱀의 정체는 도대체 무엇인가라는 사실입니다. Entonces, como conclusión de esta primera escena, lo primero que tenemos que analizar es qué tipo de ser era esta serpiente. 구약 성경에는 뱀의 정체에 관해서 말씀하고 있지 않습니다. El Antiguo Testamento no nos habla directamente y nos dice qué tipo de serpiente era este ser. 성경의 마지막 장인 요한계시록 12장 9절을 보시면 뱀을 가리켜서 사단 마귀라고 말씀하고 있습니다. Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 12, versículo 9, sí nos habla de qué tipo de ser es la serpiente. 한마디로 얘기하면 뱀은 사단을 상징하고 있습니다. Entonces, una palabra que está allí nos representa en la primera característica es que la serpiente es pecado. 여러분, 사단은 영적인 존재이기 때문에 눈에 보이지 않습니다. Ah, perdón, allí nos dice que la serpiente no, por la pronunciación, es que se puede ver, es vista. 우리는 눈에 보이지 않기 때문에 사단의 정체나 속성에 관해서 잘 알 수가 없습니다. Ahora, nosotros no podemos ver a Satanás con nuestros propios ojos, pero la Biblia sí nos describe las características de cómo es la serpiente. 그러니까 하나님은 보이는 뱀을 통해서 보이지 않는 사단의 속성을 만천하에 나타내신 것입니다. Entonces podemos asegurar de que a través de las características que la Biblia nos presenta de este ser, podemos descubrir cómo es él y cómo opera. 우리가 뱀의 특징을 연구해보면 사단의 속성을 알 수가 있습니다. Entonces, a través del estudio de las características de la serpiente, podemos nosotros también deducir y concluir qué tipo de ser o cómo es Satanás. 저는 이 시간 뱀의 특징을 통해서 사단의 속성을 몇 가지로 여러분에게 전해드리도록 하겠습니다. Entonces, a través de las características de la serpiente, hoy voy a procurar poderles enseñar cómo es este ser llamado Satanás. 첫째로 사단은 간교한 존재입니다. Primero que todo vamos a descubrir que la serpiente es un ser astuto. 창세기 3장 1절 보시면 하나님이 지으신 들짐승 가운데 뱀이 가장 간교하더라 이렇게 말씀하고 있습니다. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1 nos describe la Biblia que de todos los animales de la creación la serpiente era la más astuta. 자, 그런데 간교하다는 얘기가 무슨 얘기일까요? Ahora, ¿qué significa ser astuto? 간교라는 단어를 히브리어로 아룸이라고 얘기합니다. La palabra del vocablo en hebreo para astucia o astuto es arum. 자, 같이 한번 해보시겠습니다. 아룸. Vamos a repetir todos este vocablo, arum. 간교하다고 하는 히브리어가 아룸이라는 단어인데 Entonces, astuto en hebreo es arum. 이 말의 원래의 뜻은 지혜롭다 이런 뜻을 가지고 있습니다. Originalmente este vocablo significa
sabio y listo. 여러분, 뱀은 지혜로운 동물입니다. Así que podemos concluir que la serpiente es bastante sabia. 이것은 주님이 직접 말씀을 하셨습니다. Jesús mismo lo propuso de esta manera. 자, 마태복음 10장 16절을 찾아서 같이 한번 읽겠습니다. En Mateo capítulo 10, versículo 16, por favor, si lo podemos tener en la pantalla, Mateo 10, 16. 자, 마태복음 10장 16절 같이 읽겠습니다. 시작. Vamos a leer juntos, por favor. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. 예수만 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, 너희는 비둘기처럼 순결하라. por lo tanto sean inocentes como palomas, 그리고 뱀처럼 지혜라. pero sean astutos como serpientes. 여기에서 예수님은 분명히 제자들에게 뱀은 지혜로운 동물이라고 말씀하신 것입니다. Aquí Jesús está reconociendo en frente a sus discípulos que la serpiente es astuta. 그런데 뱀은 그 지혜를 가지고 인간을 타락시키는 악한 목적을 위해서 사용했습니다. Entonces podemos también reconocer que la serpiente utilizó esa sabiduría para operar con malas intenciones. 그래서 창세기 3장 1절에서 뱀이 간교한 존재라고 말씀하신 것입니다. Por lo tanto, vemos una vez más y ahora entendemos mejor Génesis 3.1 cuando dice que la serpiente era la más astuta de todas las criaturas, de todos los animales. 그러므로 간교라는 말은 이렇게 정의할 수가 있습니다. Entonces, acerca de la palabra astucia, podemos concluir y referirnos de la siguiente manera. 하나님이 주신 지혜를 악한 목적을 위해서 잘못 사용한 것, 성경은 그것을 가리켜서 간교하다 이렇게 말씀하고 있는데, Astucia significa utilizar la sabiduría que Dios te ha dado a ti y a mí para hacer propósitos malignos o equivocados. 그런데 뱀만 간교한 것이 아니라 우리도 간교한 존재가 될 수가 있습니다. Entonces, reconozcamos que no solo la serpiente es capaz de ser astuta, sino que tú y yo también podríamos ser astutos. 하나님은 한 사람 한 사람 모든 사람에게 다 지혜를 주셨습니다. Entonces, la Biblia nos asegura que Dios le da sabiduría a cada uno que le pide. 그런데 만약 그 지혜를 악한 목적을 위해서 내가 사용할 때 나도 간교한 존재가 될 수가 있는 것입니다. Pero si usted utiliza la sabiduría que Dios le da para llevar a cabo propósitos malignos, entonces usted también es astuto. 여러분, 중요한 것은 이것입니다. Esto es muy importante entenderlo, iglesia. 하나님이 주신 지혜를 절대 악한 목적을 위해서 사용해서는 안 된다는 사실. La sabiduría que Dios te ha dado a ti y a mí, por favor, no la utilices con malas intenciones. 하나님이 주신 지혜를 남을 해치는 데 사용해서는 안 된다는 사실. Usted no debería utilizar la sabiduría que Dios le ha dado para lastimar a otros. 여러분, 하나님이 주신 지혜를 선한 목적을 위해서 사용할 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. La sabiduría que Dios nos ha dado, debemos usarla con buenas intenciones para glorificar y exaltar únicamente el nombre de Jesús. 여러분, 뱀이 간교한 존재인 것처럼 사단도 간교한 존재입니다. Entonces, al reconocer que la serpiente es astuta, podemos asegurar que Satanás es astuto. 사단이 타락하기 전에 성경은 사단이 아주 지혜로운 존재였다고 말씀하고 있습니다. Antes de la caída de Lucifer, para volverse Satanás, la Biblia nos dice que era perfecto, que en sí mismo era perfecto. 우리가 에스겔 28장 12절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer Ezequiel 28:12 y vamos a mirar cómo era antes de su caída Satanás. 자, 에스겔 28장 Ezequiel capítulo 28, versículo 12. 다시 Leamos juntos. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. 이 구절은 사탄이 타락하기 전의 모습을 설명하고 있는 구절입니다. Entonces, este versículo nos describe a Lucifer antes de caer y volverse Satanás. 그래서 성경은 사탄이 타락하기 전에 지혜가 충족한 자였다고 말씀합니다. La Biblia nos
asegura que antes de su caída Satanás era lleno de sabiduría. 한마디로 얘기하면 사단은 타락하기 전에 아주 지혜로운 존재였다는 얘기예요. Entonces, en otras palabras, antes de caer, Satanás era un ser bastante sabio. 근데 사단은 그 지혜를 잘못 사용하고 말았어요. Pero, sin embargo, Satanás mal utilizó esa sabiduría. 사단은 하나님이 주신 지혜를 가지고 하나님을 대적하는 데 잘못 사용하고 말았어요. Con la sabiduría que Dios le había dado, él se rebeló y se fue contra Dios. 그래서 성경을 계속 읽어보면 사단은 하나님이 주신 그 지혜를 더럽혔다고 말씀하고 있는 거예요. Y si leemos más adelante en Ezequiel 28:17, dice que Satanás se corrompió con su propia sabiduría. 자, 에스겔 28장 17절 같이 한번 읽게요. A leer 28:17 de Ezequiel. 에스겔 28장 17절. Ezequiel 28:17. 자, 같이 읽겠습니다. Leamos 시작. juntos. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. 여기 보시면 그 지혜를 더럽혔다고 말씀하고 있어요. Así que aquí le dice, te corrompió tu propia sabiduría. 하나님을 대적하는데 잘못 사용해서 더럽혔다는 얘기예요. Él mal utilizó la sabiduría que Dios le había dado para irse contra Dios mismo. 그래서 사탄은 타락하게 되었고, Así que Satanás cayó 그리고 지금도 계속해서 인간들을 유혹하는 존재로 활동하고 있는 것입니다. y aún hoy Él sigue intentando tentar al hombre. 여러분, 뱀이 간사한 것처럼 사단은 간사한 존재입니다. Entonces, al concluir que la serpiente es astuta, podemos decir por esa característica que Satanás es muy astuto. 제가 창세기 3장에서 뱀의 간사함을 한 가지만 여러분에게 말씀을 드리도록 하겠습니다. En Génesis capítulo 3 quiero enfatizar un poco más acerca de la astucia de la serpiente. 창세기 3장 1절을 보시면 성경은 하나님을 가리켜서 여호와 하나님이라고 얘기하고 있습니다. En el libro de Génesis capítulo 3 versículo 1, el nombre de Dios es Jehová Dios. 그런데 뱀은 여호와라는 단어를 빼고 하나님이라고 부르고 있습니다. La serpiente en su astucia omite el nombre de Jehová y solo se refiere a Dios. 자, 창세기 3장 1절 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer Génesis capítulo 3 versículo 1. 자, 창세기 3장 1절 말씀. Leamos todos juntos. 자, 시작. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? 거기 보시면 성경은 하나님을 가리켜서 Aquí 여호와 la Biblia 하나님이라고 dice 말씀하고 있습니다. que Jehová Dios, 근데 뱀은 여호와라는 단어를 빼고 그냥 하나님이라고 얘기하고 있습니다. pero si usted nota, Satanás omite la palabra Jehová y solo se refiere a Dios. 여러분, 이것은 굉장히 중요한 차이점을 우리에게 설명하고 있는 것입니다. Esta diferencia es muy importante que usted la detalle. Nos interesa ver esto. 성경에서 여호와라는 말은 언약의 하나님 이런 뜻을 가지고 있습니다. Porque la palabra Jehová en la Biblia, en el original, lleva la connotación de el Dios de pactos. 성경에서 여호와라는 말은 언약의 하나님이라는 뜻을 가지고 있습니다. Así que cuando usted lee la palabra Jehová en el original del hebreo, significa el Dios de pactos. 하나님은 항상 인간과 언약을 맺습니다. Porque Dios siempre estará estableciendo pacto con la humanidad. 하나님은 언약을 맺으시고 그 언약을 성실하게 지키시는 하나님이십니다. Y cada vez que Dios establece un pacto, Él lo cumple. 여러분, 언약이라는 말은 일종의 약속이라는 말과 같은 의미를 가지고 있습니다. Porque un pacto es una promesa inquebrantable. 하나님은 아담을 창조하시고 난 다음에 하나님은 아담과 언약을 맺었습니다. Una vez que Dios creó a Adán, estableció un pacto adámico, estableció un pacto con Adán. 그 언약의 내용이 바로 창세기 2장 17절 말씀입니다.
Y ese pacto se encuentra escrito en Génesis 2:17. 하나님은 에덴 동산 안에 있는 모든 나무의 실과를 먹을 수 있는 자유를 주셨어요. Dios estableció el pacto diciéndole, puedes comer de todos los frutos de todos los árboles, excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 그런데 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라고 말씀하셨어요. Y estableció ese pacto claramente, le dijo, de este árbol no comeréis el fruto. 그리고 먹는 날에는 죽는다고 말씀하셨어요. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. 여러분, 이것은 하나님과 아담의 맺은 언약이었어요. Aquí es donde está radicado el pacto que estableció Dios con Adán. 그래서 신학자들은 이 언약을 두 가지로 불렀습니다. Muchos teólogos han dado por llamar este pacto de dos maneras diferentes. 첫 번째는 선악과 언약이라고 부릅니다. Primero que todo le han dado por llamar el pacto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 두 번째는 행위 언약이라고 부릅니다. Y número dos le han llamado también el pacto de los hechos. 그런데 뱀은 아주 지혜로운 존재입니다. Pero la serpiente era muy astuta. 그래서 하나님과 아담이 맺은 언약을 뱀은 알고 있었어요. Y él sabía de ese pacto que había sido establecido entre Dios y Adán. 그리고 만약 하나님과 아담이 맺은 언약을 하와가 알게 된다면 Y él sabía que si le recordaba a Eva el pacto que se había hecho entre Jehová Dios y Adán, 뱀은 하와를 넘어뜨릴 수가 없었다는 사실입니다. entonces no podía causar que Eva cayese en la tentación. 그래서 뱀이 하와에게 얘기할 때는 여호와라는 단어를 빼버린 거예요. Por esa razón es que cuando Satanás le habla a Eva, le sustrae la palabra Dios de pactos y solo presenta la palabra Dios. 그래서 하와가 하나님과 아담이 맺은 언약을 기억하지 못하도록 유혹한 Por 거예요. eso fue que Eva fue distraída y no pudo recordar el pacto que había entre Jehová Dios y Adán, la humanidad. 만약 하와가 하나님과 아담이 맺은 언약을 기억했더라면 선악과를 따먹지 않았을 것입니다. Porque si Eva hubiese sido recordada de ese pacto, ella no hubiese caído tan fácilmente en la tentación. 그런데 하와가 그 언약을 기억하지 못하도록 여호와라는 단어를 빼버립니다. Entonces podemos concluir que la serpiente intencionalmente sustrajo el vocablo Dios de pactos para causar la caída en la tentación a Eva. 결국 하와는 뱀의 유혹에 넘어갔습니다. Por lo tanto, podemos decir que Eva siguió a la tentación presentada por la serpiente 그리고 선악과를 따먹고 결국 타락하고 말았다는 사실입니다. y cayó comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. 여러분, 뱀은 이처럼 간교한 존재입니다. Así es cuán astuta la serpiente es. 그리고 뱀이 상징하고 있는 사탄도 아주 간교한 존재라는 사실을 여러분이 아셔야 돼요. Entonces la serpiente que es tan astuta nos representa a Satanás, que es muy astuto. 자, 우리는 첫 번째로 뱀의 특징을 통해서 사단은 간교한 존재라는 사실을 알았습니다. Entonces, primero que todo, esta primera característica, astucia, nos da a entender que Satanás es muy astuto. Primera característica para reconocerlo. 두 번째로 뱀은 냉혈동물입니다. Segunda característica importante es que la serpiente es un animal de sangre fría. 뱀은 냉혈동물이기 때문에 차가운 것을 좋아합니다. Entonces, la serpiente es un animal de sangre fría. Le gustan los medios ambientes fríos. 그런데 사탄도 차가운 것을 좋아해요. Y de la misma manera, Satanás le gusta la gente fría, el ambiente frío. 여러분, 사탄이 좋아하는 사람은 어떤 사람일까요? Ahora, ¿qué tipo de personas es con las que Satanás busca relacionarse más? 사단은 신앙이 식어버리고 마음이 식어버린 사람을 너무너무 좋아합니다.
Satanás le encanta, le fascina estar con gente que sus corazones se han enfriado y que han dejado de enfriar su fe. 그런데 사단이 싫어하는 사람이 있어. Ahora, la gente a la que Satanás detesta y odia 우리가 은혜를 받고 마음이 뜨거워지면 사단은 싫어해. es aquella gente de la iglesia que han recibido la gracia de Dios y sus corazones arden por la fe cristiana. 우리가 은혜를 받고 우리의 믿음이 뜨거워지면 사단은 싫어해. Así que cuando usted y yo recibimos la gracia y nuestros corazones arden por la fe, Satanás te detesta. 그러나 여러분이 기억해야 될 것이 있습니다. Pero hay algo que usted y yo tenemos que recordar. 어떤 사람은 바쁘다는 이유 때문에 주일날 예배 시간에 빠집니다. Algunas personas dan por entendido y lo dicen, están muy ocupados el día domingo a la hora del culto. 어떤 사람은 귀찮다는 이유 때문에 예배 시간에 나오지 않는 사람이 있어. Y algunos aún reconocen, es que soy tan perezoso que no quiero levantarme temprano para ir al culto. 그래서 목사님을 통해서 전해지는 하나님의 말씀을 듣지 못합니다. Y entonces a través del pastor ellos no escuchan la prédica directamente. 그러면 우리의 믿음이 어떻게 될까요? Pero entonces, ¿qué les pasa a la fe de esas personas? 우리의 믿음이 얼음처럼 차가워지기 시작합니다. Se les enfría la fe y se les enfría el corazón como un cubo de hielo. 여러분 그때가 위험한 순간이에요. Y ese es el momento más peligroso para un cristiano. 여러분 사탄은 그때 우리를 집중적으로 공격한다는 사실을 기억하시고. Porque ahí es donde Satanás se deleita atacando al cristiano frío. 왜냐하면 사단은 차가운 사람을 좋아하기 때문에 그렇습니다. Porque a Satanás le gusta la gente fría. 여러분이 사단의 공격을 받고 사단과의 싸움에서 승리할 수 있는 비결은 딱 하나밖에 없어요. Solo hay una manera que tú y yo podemos derrotar en esta batalla a Satanás. 여러분 절대로 예배 시간에 빠지지 마십시오. Por favor, nunca te pierdas un servicio de tu congregación. 하나님의 말씀을 사모하십시오. Y ustedes preocúpense por estudiar la palabra de Dios. 그리고 은혜를 사모하시기를 바랍니다. Y usted enamórese de su fe cristiana. 그래서 내가 은혜 받고 내 마음이 뜨거워지면 사단은 도망가게 돼 있어요. Porque cada vez que usted recibe la gracia y la fe ardiente de Cristo, Satanás tiene que salir huyendo. 자, 역사를 보시면서 이렇게 인수하시기를 바랍니다. Dígale a la persona que tiene a su ladito, por favor. 예배 시간에 은혜 받고 신앙이 뜨거워지시기를 바랍니다. Recibe la gracia y el ferviente amor de Dios y espero que te mantengas de esa manera. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 뱀은 어떤 존재일까요? Ahora, ¿qué tipo de ser es la serpiente? Miremos la 번째로 característica. 뱀은 혀가 둘입니다. 혀가 두 개. Tercero, la serpiente tiene una lengua bífida. 여러분 뱀의 혀를 자세히 관찰해 보면 Si usted viera con cuidado la lengua de la serpiente, 혀 끝이 갈라져 있기 때문에 뱀의 혀는 둘입니다. la lengua de la serpiente, la punta se divide en dos. 자, 뱀의 혀가 둘이라는 말은 무슨 뜻일까요? Ahora, ¿qué significa que tiene dos lenguas? 한 입을 가지고 다른 이야기를 한다는 얘기입니다. Es que es el tipo de persona que dice una cosa y hace otra. 한 가지 사실을 가지고 다른 이야기를 한다는 얘기입니다. Una vez que ha dicho algo, termina haciendo lo contrario. 다시 말씀을 드리면 거짓말장이라는 뜻입니다. Eso significa, en una palabra, que Satanás es mentiroso. 여러분 뱀은 거짓말장입니다. Satanás es un mentiroso. 그러니까 뱀의 말을 믿어서는 안 돼요. Por lo tanto, usted y yo no tenemos por qué confiar en las palabras de Satanás. 여러분 창세기 3장에 보시면 뱀은 결정적으로 두 가지 거짓말을 했어요. Entonces, como resultado, ¿usted cómo lo identifica? Porque Satanás siempre dice dos mentiras, dice dos cosas que no corresponden. 하나님은 선악과 따르면 반드시 죽는다고 말씀하셨어요. Mire, Dios le dijo a Adán, el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. 근데 뱀은 결코 죽지 않으려고 거짓말을 합니다. La serpiente lo pone de otra manera y dice, no, seguramente usted no morirá. 자, 창세기 3장 4절을 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 4.
창세기 3장 4절입니다. Génesis 3, versículo 4, por favor, y leemos todos juntos en voz alta. 자, 시작. ¿No morirán? Respondió la serpiente a la mujer. 자, 하나님은 죽는다고 말씀했는데 Dios dijo, Jehová Dios dijo, ciertamente morirán. 뱀은 선악과를 따먹어도 결코 죽지 않는다고 거짓말합니다. Pero la serpiente está diciendo, no, usted 이것이 no 첫 번째 morirá. 거짓말이었습니다. Aquí está la primera mentira de la serpiente. 자, 두 번째 거짓말은 무엇이었을까요? Y la segunda mentira que Satanás le metió a Eva, ¿cuál fue? 선악과를 따먹으면 눈이 밝아서 하나님처럼 된다고 거짓말을 했습니다. Es la siguiente, que el día que coman de este árbol, ciertamente sus ojos se abrirán y verán que son como Dios. 자, 창세기 3장 5절까지 한번 읽겠습니다. Vamos a leer el versículo 5, ahí mismo en Génesis 3. 자, 창세기 3장 5절입니다. Leamos juntos. 자, 시작. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 여러분, 선악과를 따먹고 하나님이 됐습니까? Entonces, ¿realmente ellos se iban a volver como Dios después de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal? 이것은 완벽한 거짓말이었어요. Era una completa mentira. 하와는 그 거짓말에 속아넘은 것입니다. Eva cayó en la mentira. 그래서 하나님이 되기는커녕 선악과를 따먹는 그 순간 죽음이 찾아왔다는 것입니다. Y en lugar de volverse como Dios, ella murió en el momento preciso que comió del fruto. 여러분, 뱀은 거짓말장입니다. Entonces podemos asegurar que la serpiente es un mentiroso. 마찬가지로 뱀이 상징하고 있는 마귀도 거짓말장이에요. Entonces Satanás, a quien representa la serpiente, es un mentiroso. 자, 요한복음 8장 44절 같이 한번 읽겠습니다. 요한복음 8장 44절. Vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, por favor. 자, 요한복음 8장 44절입니다. Vamos a Juan 8:44, por favor. 자, Y vamos a leer todo. 시작. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. 여러분, 이 말씀은 예수의 말씀입니다. Esto fue lo que Jesús dijo del diablo. 예수는 마귀를 가리켜서 거짓말장이라고 말씀하고 있어요. Satanás nos está revelando Jesús nos está revelando que Satanás es padre de mentira. 그리고 예수는 마귀를 가리켜서 거짓의 아비라고 말씀하고 있어요. Una vez más Jesús nos dice que Él es el padre de toda mentira. 그러나 하나님은 거짓말을 하지 못합니다. Y podemos decir que Dios, Jehová Dios, nunca miente. 여러분, 마귀의 말을 절대로 믿어서는 안 된다는 사실을 여러분이 기억하시고, Y nosotros, por lo tanto, no debemos creerle a las mentiras y a los engaños de Satanás. Aunque usted escuche que la palabra suena hermosa y muy delicada, si es una mentira, seguirá siendo mentira. 그 말을 믿어서는 안 돼. Usted no crea las palabras de mentira. 하나님의 말씀만을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Usted y yo únicamente tenemos que creerle a la palabra revelada de Dios en la Biblia. 할렐루야! ¡Aleluya! 자, 뱀은 어떤 존재일까요? Ahora, ¿qué tipo de ser es la serpiente? 몸 전체가 땅에 붙어 있습니다. Su cuerpo se mantiene arrastrándose por el suelo. 이것은 영적으로 이런 뜻을 가지고 있습니다. Esto espiritualmente nos enseña lo siguiente. 사단은 땅의 생각으로 가득 차 있는 존재라는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다. Satanás, la serpiente, solo se satisface con cosas terrenales. 여러분, 짐승 가운데서 평생 땅만 바라고 살아가는 짐승이 있어요. De toda la creación de los animales, solo hay uno en la creación
que todo el tiempo por su diseño solo puede ver al suelo. 자, 어떤 짐승이 평생 땅만 바라보고 ¿Qué 살아요? tipo de animal y cuál animal es ese? 돼지라는 짐승이. Es el cerdo. 돼지는 목이 15도 정도 이렇게 밑으로 구부러져 있어요. La nuca del cerdo está inclinado por diseño 15 grados hacia abajo. Nunca puede levantar la cabeza. 그래서 몸의 구조가 땅만 바라보고 살아갈 수 없는 그런 존재가 돼지입니다. O sea que el cuerpo del cerdo fue creado para que nunca pudiera mirar al cielo. 근데 놀라운 사실은 사람들 가운데도 돼지 같은 사람이 있다는 겁니다. Pero entre la humanidad, entre los hombres, encontramos personas que viven como cerdos. 하늘의 생각을 하지 못하고 한평생 땅의 생각으로 살아가는 사람은 바로 돼지 같은 사람. Porque son personas que no buscan primeramente a Dios, sino que están buscando soluciones terrenales para todos sus 자, problemas. 옆 사람에게 이렇게 한번 질문해 보세요. Ahora, voltea al que tiene a su lado y pregúntele, por favor. 절대로 돼지 같은 인생을 사면서는 안 됩니다. Por favor, no vivas una vida de cerdo. Dígale al que está a su lado. 자, 하나님은 사람을 창조하시고 난 다음에 서서 걸어다니는 존재로 창조하셨어요. ¿Sabe usted que cuando Dios creó al ser humano lo creó con un propósito? Primero que caminara en dos piernas. 짐승은 다 기어다니지만 사람은 서서 다니는 존재로 창조하셨어요. Todas las bestias y los animales gatean y caminan en cuatro patas. 왜 하나님은 사람을 서서 다니는 걸어다니는 존재로 창조했을까요? Pero ¿por qué Dios creó al ser humano con la maravillosa característica de andar en dos piernas y poder mirar al cielo? 그것은 하늘에 계신 하나님을 바라보고 살아가는 뜻입니다. Porque en su propósito Él creó al ser humano para que solamente lo busque a Él. 그래서 사람이라는 단어를 히라보로 안스로포스라고 얘기합니다. Vamos a mirar que en el griego el vocablo para ser humano es andropus. 이 안스로포스라는 단어는 위를 바라보는 존재 이런 뜻입니다. Y la palabra andropus significa aquellos que miran al cielo. 하나님은 사람을 창조하시고 난 후에 위에 계신 하나님을 바라보고 살아가는 존재로 만드셨습니다. Por esa razón usted y yo podemos concluir que cuando Dios nos creó para estar mirando hacia Él, para estar mirando al cielo. 그런데 여러분 사단은 우리에게 접근해서 어떻게 얘기할까요? Pero sin embargo Satanás te aborda y te manda el mensaje equivocado. 사단은 계속해서 땅을 바라보라고 얘기합니다. Y Satanás lo único que te lleva es a que estés buscando soluciones terrenales. 사단은 계속해서 땅의 생각을 가지고 살아가라고 우리를 유혹합니다. Satanás lo único que quiere es que tú mantengas pensamientos terrenales en tu cabecita. 우리가 만약 땅의 생각 그리고 땅만 바라보고 인생을 살아가는 존재라면 돼지 같은 인생입니다. Pero si todo el tiempo estás mirando a la tierra y a lo terrenal para tus soluciones, estás viviendo una vida de cerdo. 여러분 머리를 들어서 하늘을 바라보시기를 바랍니다. Por lo tanto, a partir de hoy, levante su cabeza y busque su palabra de Dios. Y usted va a desarrollar la gloriosa esperanza del cielo en su vida. 근데 흥미로운 사실이 있습니다. Aquí hay un hecho interesante. 돼지도 하늘을 바라볼 때가 있어요. Hay un momento en el que el cerdo mira al cielo, ¿sabía? 자, 돼지가 언제 하늘을 바라볼까요? Ahora, ¿cuándo es que el cerdo mira al cielo? 뒤집어지면 하늘을 바라보게 돼 있어요. Es cuando está patas arriba y le van a dar guiso en Navidad. 우리가 계속해서 땅을 바라보고 살아가면 Así que si continuamente usted está mirando a lo terrenal, 하나님은 어느 날 내 인생을 뒤집을 때가 있어요. Dios un día de estos te va a poner patas arriba. 무엇을 가지고 우리 인생을 뒤집을까요? Entonces, ¿cómo es que usted va a mantener su vida en orden? 하나님은 환난과 고난을 통해서 우리의 삶을 뒤집어 버립니다. Dios va a utilizar las pruebas y las dificultades para obligarte a mirarlo a Él al cielo. 그리고 우리 인생이 뒤집어지면 그때 하늘에 하나님이 보이기 시작해요. Cuando tu vida la tengas patas arriba, vas a estar buscando y mirando a tu Dios Padre. 그러나 하나님이 우리 인생을 뒤집기 전에 여러분이 스스로 하늘을 바라보고
살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pero no esperes a estar patas arriba. Busca a Dios antes de tener esos problemas. 할렐루야! Aleluya. 자, 뱀은 어떤 존재일까요? Ahora, ¿qué tipo de ser es la serpiente? 뱀은 손발이 없습니다. No tiene ni manos ni tiene pies. 뱀은 배로 기어다니기 때문에 손발이 없어요. Como él se arrastra todo el tiempo en el suelo, él no tiene ni pies ni manos. 이것은 영적으로 우리에게 무엇을 가르쳐주고 있을까요? Ahora, espiritualmente, ¿qué mensaje nos está enviando esta figura? 이것은 바로 행함이 없는 믿음을 가르쳐주고 있습니다. Nos habla de la fe sin acción. 자, 사단은 우리에게 이렇게 유혹할 수가 있습니다. Satanás te puede tentar de la siguiente manera. 교회 나가는 것도 좋다. Vaya a la iglesia, congréguese. 예배 시간에 참석해서 은혜를 받는 것도 좋다. Usted puede estar ahí en el servicio, recibir gracia. 하나님 앞에 헌금하고 찬양하고 기도하는 것도 좋다. Traiga las ofrendas de su diezmo, alabe, cante. 그러나 하나님의 말씀대로 살지는 말아요. Pero no viva de acuerdo a la palabra. 여러분, 이것이 우리를 향한 사단의 유혹일 수 있다는 사실을 기억하시라. Esta es la primera tentación que Satanás te va a filtrar en tu corazón. 뱀은 계속해서 우리에게 손발이 없는 믿음, 행함이 없는 믿음을 우리에게 주입을 시키고 있습니다. La serpiente constantemente te está llevando a que tengas una fe sin acción. 그러나 행함이 없는 믿음은 성경은 죽은 믿음이라고 말씀하고 있습니다. Pero una fe sin acción, la Biblia nos dice en el libro de Santiago que es una fe muerta. 하나님이 원하시는 믿음은 뭘까요? Ahora, ¿qué tipo de pies necesita la fe? 하나님이 원하시는 믿음은 손발이 있는 믿음이에요. Dios quiere nuestra fe que tenga pies y tenga manos. 하나님이 원하시는 믿음은 행함이 있는 믿음을 원하신다는 사실. Dios quiere que nuestra fe sea una fe en acción. 여러분, 주일날 목사님을 통해서 말씀을 들으셨습니까? ¿Usted escucha la palabra predicada por su pastor los domingos? 그렇다면 월요일부터 토요일까지 그 말씀대로 행하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Entonces, de lunes a sábado, por favor, viva de acuerdo a la palabra predicada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 자, 마지막 여섯 번째로 뱀은 어떤 존재일까요? Ahora, por último, ¿qué tipo de ser es la serpiente? 뱀은 위장술에 능한 존재입니다. La serpiente es el maestro del camuflaje, del engaño. 여러분, 많은 사람들이 뱀에 물리는 이유가 뭘까요? ¿Por qué razón tanta gente está siendo engañada hoy en día por los esquemas satánicos? 뱀이 풀 속에 숨어 있으면 눈에 보이지 않습니다. Porque la serpiente, si usted la viera en el monte, ella se camufla entre la hojarasca. 그래서 뱀이 없는 줄 생각하고 안심하고 걸어가다가 뱀에 물리는 경우들이 많아요. Y usted va por un sendero en el camino del monte y usted no se da cuenta y la serpiente está ahí camuflada y lo muerde al pasar. 여러분, 뱀은 위장술의 천재입니다. ¿Por qué? Porque la serpiente es un maestro con el disfraz, con el camuflaje. 그런데 뱀이 상징하는 사단도 위장술의 천재예요. Y Satanás, que es como la serpiente, también es un maestro en cuanto a disfrazarse, camuflarse en medio de nosotros. 사단이 사람들에게 접근할 때 절대로 자기 자신을 사단이라고 얘기하는 사람이 없어요. Dese cuenta que Satanás, cuando se le presenta a usted o a mí, él no le dice mucho gusto, Satanás. 어떤 경우 사단은 광명한 천사의 모습으로 나타납니다. Pero muchas veces usted se va a encontrar con Satanás en la figura de un ángel de luz. 어떤 경우 사단의 일꾼은 광명한 의의 일꾼으로 나타납니다. Y muchas veces él va a imitar a los siervos de justicia. 그래서 사람들이 다 속아 넘어가는 거예요. Y mucha gente cae en esa trampa. 여러분, 사단 위장술에 능한 Pero 천재라는 Satanás, 사실을 기억하셔야 돼요. como es el maestro del disfraz, usted tiene que aprender a discernir y a reconocerlo. 자, 고린도후서 11장 14절과 15절입니다.
En 2 de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15, por favor, leamos juntos. 2 de Corintios 11, 14 y 15. 14절에서 15절. 2 de Corintios, vamos a leer juntos. 자, 시작. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz, versículo 15. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfrazan de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Las muchas pruebas de Pablo. 여기 보시면 사단은 광명한 천사로 나타난다고 그랬어요. Aquí muchas veces nos dice que Satanás se presenta como ángel de luz. 만약에 머리에 사단이 자기가 사단이라고 쓰고 나타나면 속아 넘어갈 사람이 누가 있겠어요? Si Satanás se presentara directamente como Satanás, nadie caía en la trampa. 근데 사단은 광명한 천사로 나타나기 때문에 사람들이 다 속아 넘어요. Pero como Satanás se enmascara como un ángel de luz, por eso hay tanta gente creyendo en tanta babosada que dice Satanás. 자, 그렇다면 우리가 사단의 영을 분별할 수 있는 방법이 뭘까요? Entonces, ¿cómo usted y yo podemos discernir el espíritu satánico? 특별히 두 가지만 강조하도록 하겠습니다. Quiero enfatizar tan solo en dos este día. 우리가 사단에게 속아 넘어가지 않기 위해서는 영적으로 깨어 있어야 돼요. Para que entonces, repita, slow. Tenemos primero que todo estar espiritualmente despiertos. 예수님은 주님의 재림을 기다리는 성도들에게 이렇게 말씀하셨습니다. Jesús le aseguró a aquellos que iban a estar alertas para su segunda venida. 너희들이 영적으로 깨어 있어야 주님을 영접할 수 있다고 말씀하셨습니다. Espiritualmente deben estar despiertos y alertas para que puedan recibir la segunda venida. 왜 주님은 영적으로 깨어 있으라고 말씀하셨습니까? ¿Por qué razón Jesús tenía que enfatizar que estuviésemos espiritualmente despiertos? 여러분, 다시 오시는 주님은 도적처럼 오신다고 말씀하셨어요. Porque Jesús nos dice también que en su segunda venida va a venir como un ladrón en la noche. 그러므로 우리가 영적으로 깨어 있지 않으면 주님을 맞이할 수 없다는 사실. Por lo tanto, si usted y yo no estamos espiritualmente despiertos, no nos daremos cuenta cuando Él venga. 그리고 우리가 영적으로 깨어 있지 않으면 사단의 위장술에 넘어갈 수가 있다는 사실. Y si usted y yo no estamos espiritualmente despiertos, vamos a caer en las trampas del disfraz de Satanás. 그러므로 사단의 유혹을 이기기 위해서는 영적으로 깨어 있어야 돼요. Por lo tanto, para poder salir victoriosos en toda esta trama del disfraz de Satanás, tenemos que mantenernos espiritualmente alertas y despiertos. 그리고 두 번째는 관모양이 아니라 하나님의 말씀으로 분별하셔야 돼요. Y segundo, nosotros no debemos discernir por la apariencia externa, sino a través de la revelación de la palabra de Dios. 자, 요한계시록 13장 11절을 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, por favor. 자, 요한계시록 11장 13절입니다. Apocalipsis 13, 11. Leamos en voz alta todos juntos. 시작. Luego vi a otra bestia, esta salía de la tierra. Tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. 자, 여기 땅에서 올라오는 짐승은 거짓 선자를 얘기합니다. Aquí, una bestia que sale de la tierra está hablando acerca de los falsos profetas. 그런데 거짓 선자의 세 가지 특징이 있어요. Y le voy a dar tres características para que usted distinga a un falso profeta. 첫째는 새끼양 같다고 그랬습니다. Primero que todo, se hacen parecer como corderitos sanos. 이 새끼양이라는 단어가 아르이운이라는 Y 단어. la palabra cordero en el griego es arnión. 그런데 이 아르이운이라는 단어는 Pero esa palabra 요한계시록 5장 arnión 6절이 어린 양과 같은 단어예요. es el mismo vocablo que se utiliza en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, para describir al Cordero de Dios. 이 아르이운이라는 단어는 예수를 가리키는 단어입니다. Y la palabra arnión también se utilizó para hablar de Jesús. 그런데 놀라운 사실은 이것입니다. Pero aquí hay un hecho sorprendente. 사단이 마치
예수님을 모방하고 예수님처럼 나타날 수가 있다는 거예요. Satanás intencionalmente quiere imitar a Jesús y engañarnos a nosotros. 그래서 사람들은 그 겉모양을 보고 판단하기 때문에 다 유혹에 넘어간다는 얘기예요. Por esa razón es que la gente mira la apariencia de afuera y cae tan fácilmente en la tentación. 아무리 아름답고 멋있는 사람이 나타나서 여러분에게 이야기한다 하더라도 No importa cuán hermoso parezca el siervo o la sierva que viene a hablarte, 심지어는 예수님과 같은 모습으로 나타난다 할지라도 algunas veces hasta que se parecen a Jesús. 여러분이 100% 믿어서는 안 돼요. Pero por favor, no les creas de entrada, 사단도 그렇게 나타날 수가 있기 때문에 그렇습니다. porque Satanás también se disfraza con esa misma apariencia. 두 번째는 두 개의 뿔이 있다고 말씀하고 있습니다. Segundo, dice que tiene dos cuernos. 여러분 성경에서 뿔은 권세와 힘을 가리키고 있습니다. Los cuernos en la Biblia representan autoridad y poder. 여러분 두 개의 뿔을 가지고 있다는 얘기는 기적을 행할 수 있는 힘과 능력을 가지고 있다는 얘기입니다. Entonces, ahí cuando habla de dos cuernos, nos habla que ellos también tienen autoridad para llevar a cabo milagros. 여러분 기적을 다 믿으시면 안 돼요. Por favor, no crea solo en los milagros, en el poder y en los milagros. 물론 기적은 하나님의 행하십니다. Porque el primer hacedor de milagros es nuestro Dios Padre. 그런데 기억하셔야 돼요. 여러분 사탄도 기적을 행할 수가 있다는 사실. Pero recuerde que Satanás también lleva a cabo milagros. 우리가 출애굽기 7장에 보시면 어떤 사건이 있었습니까? En Éxodos capítulo 7, ¿usted recuerda lo que pasó? 여러분 아론이 지팡이를 던졌을 때 그 지팡이가 뱀으로 변했어요. La vara de Moisés se volvió una serpiente. 그런데 아론만 그런 기적을 일으켰을까요? Pero no fue solamente a Aarón el que llevó a cabo ese milagro. 애굽의 술객들도 지팡이를 던지니까 뱀으로 되는 기적을 행했어요. Dese cuenta que los magos de Egipto también tiraron sus varas y se volvieron serpientes. 여러분 기적은 사탄도 행할 수가 있다는 사실을 기억하셔야 돼요. Satanás también lleva a cabo milagros, nunca olvide esto. 많은 사람들이 기적을 행한다고 해서 거기에 그냥 몰려가는 사람들이 많아요. Mucha gente cae en la trampa de ver milagros y escuchar cosas raras. 그러나 여러분 기적을 다 믿어서는 안 돼요. Por favor, no crea 100% en cualquier milagro que se le presente por ahí. 땅에서 올라오는 짐승도 기적을 행했어요. Porque ahí lo vemos, la bestia que sale de la tierra también lleva a cabo milagros. 자, 요한계시록 13장 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ahí a Apocalipsis 13, versículo 13. 자, Lo leemos en voz 13장 alta. 13절 말씀. 자, 시작. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. 이 땅에서 올라오는 짐승이 불이 하늘에서 땅으로 내리는 기적을 행했습니다. Así que esta bestia que sale de la tierra hace que fuego caiga del cielo. 그러므로 두 가지를 믿어서는 안 돼요. Por lo tanto, usted no tan solo puede ir creyendo en estas dos cosas. 첫째는 겉모습을 보고 판단해서는 안 됩니다. Primero que todo, no le crea a la apariencia externa. 그리고 두 번째로 기적을 행한다고 해서 100% 믿어서는 안 돼요. Y no ande cayendo en la trampa de creer porque esa persona hace milagros. 그렇다면 우리가 사단의 영을 분별할 수 있는 가장 중요한 근거는 뭘까요? Ahora, tercero, ¿cuál es la tercera característica por la que podemos discernir ese espíritu de Satanás? 그 사람이 하나님의 말씀을 전하는지를 분별하세요. Usted tiene que estar preparado para discernir si lo que están diciendo es la palabra de Dios o no. 그 사람이 성경에 기록되어 있는 말씀을 전하는지를 여러분들이 판단하세요. Porque si ellos están hablando la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, 여기 보시면 땅에서 올라온 짐승은 용의 말을 한다고 했어요. porque usted ve que ahí dice que la bestia que brota de la tierra habla como un dragón. 그러면 우리가 사단의 영을 분별할 수 있는 가장 중요한 기준은 하나님의 말씀입니다.
Así que por lo tanto, para poder discernir si el que habla es el espíritu de Satanás o no, ponga atención si lo que está diciendo es verdaderamente la palabra de Dios revelada en la Biblia o no. 여러분 앞에 아무리 멋있는 사람이 나타난다 할지라도 믿지 마십시오. No importa qué tan hermoso la persona se presente delante de usted, no caiga en la trampa. 여러분 앞에 아무리 큰 기적을 행한다 할지라도 100% 믿지 마십시오. No importa cuántos milagros y fuego produzca, no caiga en la trampa. 가장 중요한 것은 이것입니다. Pero lo más importante es esto. 그 사람의 입을 통해서 나오는 말씀이 성경에 기록된 말씀인지를 분별하십시오. Es que la palabra que sale por los labios de esta persona sea o bien la palabra de Dios o no. 만약 성경에 기록된 말씀을 하지 않으면 우리가 절대로 믿어서는 안 됩니다. Porque si la persona que le predica no habla la Biblia, no le escuche la prédica. 그것은 바로 사단의 영이기 때문에 그렇습니다. Porque ese se llama el espíritu de Satanás. 그러므로 사단의 영을 분별할 수 있는 가장 중요한 기준은 하나님의 말씀입니다. Entonces la manera más efectiva y pura de cómo discernir el espíritu de Satanás es mirando y escuchando si habla la verdadera palabra de Dios o 여러분 no. 왜 많은 사람들이 이단에 넘어가는 걸 아십니까? ¿Por qué razón es que hoy en día tanta gente está cayendo en la trampa cultural y las herejías? 하나님의 말씀을 모르기 때문에 Porque no conocen la Biblia, no leen la Biblia. 하나님의 말씀에 관한 지식이 없기 때문에 넘어가는 거예요. Usted necesita el conocimiento íntimo con la palabra revelada de la Biblia. 여러분 성경을 부지런히 읽으세요. Por lo tanto, lea la Biblia. 여러분 성경은 장식용이 아니에요. 끼고 다니면 장식용이 아니에요. La Biblia no es un objeto de decoración para tenerlo en su casa. 어떤 사람은 성경을 덮어놓고 믿는다고 얘기하는 사람이 있어요. Mucha gente mantiene la Biblia cerrada en su casa y dice que cree en la Biblia. 성경을 덮으면 믿을 수가 없어요. Si usted no abre la Biblia, no me venga con mentiras de que usted cree la palabra de Dios. 여러분 시간이 있을 때마다 성경을 펴시기를 바랍니다. Por favor, saque tiempo, abra su Biblia, léala, estúdiela, memorícela. Léala. 그리고 그 성경 말씀을 가까이 하시기를 바랍니다. Usted tiene que creer la palabra que lee en la Biblia. 그래서 사단이 유혹할 때 하나님의 말씀을 통해서 그 사단의 유혹을 극복하고 승리할 수 있기를 주의 이름으로 Para 축복합니다. que cuando Satanás venga a tentarlo o a tentarla, usted pueda resistir la tentación por causa de la palabra que usted conoce, que ha memorizado y que le ha sido revelada. 할렐루야! ¡Aleluya! 저는 지금까지 대략 6가지 특징을 말씀을 드렸습니다. Hasta este momento les he compartido las 6 características más importantes de cómo es la serpiente y cómo es Satanás. 자, 두 번째는 왜 뱀은 아담이 아닌 하와에게 접근했을까? Ahora, la siguiente parte es por qué razón la serpiente tenía que abordar a Eva y no a Adán. 그리고 인간이 타락한 원인은 도대체 무엇일까요? Y entonces poder concluir cuál fue la causa de la caída del hombre. 자, 뱀은 왜 하와에게 접근했을까요? Ahora entonces, ¿por qué razón la serpiente abordó a Eva y no a Adán? 자, 첫 번째로 Primero que todo, 내일 저녁에 계속해서 말씀을 드립니다. mañana por la noche les voy a decir. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Amado Padre Celestial, te damos gracias. 오늘 이 말씀을 온전히 깨달을 수 있도록 성령께서 지혜를 베풀어 주시옵소서. Señor, que podamos darnos cuenta de esta palabra a través de tu Espíritu Santo. 뱀의 특징을 통해서 사단의 정체를 정확하게 알 수 있도록 도와 주시옵소서. Señor, y que a estas características que hemos estudiado de la serpiente nos ayuden a reconocer y discernir cada vez que veamos y nos encontremos con Satanás. 하나님의 말씀을 가지고 사단과의 영적인 싸움에서 날마다 승리할 수 있도록 도와 주시옵소서. Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a ser victoriosos cada día cuando enfrentemos las tentaciones y los abordajes de Satanás. 그리고 내일 저녁에도 많은 사람이 모일 수 있도록 도와 주시옵소서. Señor, que mañana por la noche
toda una multitud venga a recibir tu palabra, te lo pedimos. 이 말씀을 통해서 은혜를 받게 하여 주시옵소서. Señor, que podamos recibir tu gracia y tu verdad. 그리고 주님의 영광을 드러내게 하여 주시옵소서. Y Señor, permítenos mostrar tu gloria a todo el mundo. 예수님의 이름으로 감사하며 En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice...